Job. Let's go, balot. Let's go, balot takay. Six, five, four, three, two, one. Let's go! Let's go! Let's go! Uncle Dudes! What's up? Ay, tabo na yung kuhan, suga, para marisibuan. Nakalop na. Relax kayo. Ano ko ron? Isa may masteran mo sa loop di mo. Ikaw unom? Ikaw unom runner. Masteran mo sa loop dia. Ano kayo ito? Pamila ko masteran mo sa loop dia. Go! Going right. Down kiri to right. Kalabaw lang tumatanda. Go! Ayo palabi ha. Galak diri na. Keme, let's go. Manok. Kem, konservative lang nga kay kuhan pa. Mama yan. Sweeper ka. Siyempre ka nang mulop laman mo. Dili lang ako magpaabot sa inyo ha. Kamansanas. Balik naman yapon mo. Sige. Welcome, ma'am. Go Juan. right lang, mama. Ikaw number 1. Nakadala mag-extra na ano. Kuan mo. Magdo dito sa ano balasan. Day, konservative man day kay 20 km giniway undang. Ha? Nga apil. Pag naon mo yung right na po. Basta ginod lang. Tuloy-tuloy lang. Okay, go. Second, third, either. Chon, relax lang mo, Chon. Second, third mo, Chon. Asa inyong ano? Wala yung tubig. Wala. Oh, go. Ito. Kuha na. Wala ang tumbleto. Konservative lang kay taas pa kayo ng apil. 20 km ng apil. Ilaw tayo. Size. Hoy! Going right. Right. Right, gani. Ano, balik mo lagi. Ayaw. Ano, disperse ba? Okay, go. Kapito ka. Kasi ng tubig, hindi. Right na. Pag naog diri right, gibalikan lang ni may mga battery lang. Pero, amping. Ayun sa man yung sweeper diri. Ana raman si Pierre kay mag-loop na lang mo. Paabot ako diri. Gusto ka yung sir oil. Ano tayo nauna? Sa mua? Oy. Dire na nago na ko diri. Sa ano, sa 14 PM narito ang solid food. Dili ka Asa ibutang yung Ano pa rin na Ano po? Wala, mga. Wait lang. Dagan sila dahil babae. Dagan mo Maray mga ka, yan sa kabak na ito. pero maray ka sa Ma'am, going right lang. Go na. Moving na kay tugnawon ka. Moves na. Ma'am, good luck. Ayaw pa iwit ha. Bantay ka lang maiwit ka. Bunalan di ka pulse yun. Ma'am, going right, pagbaba.
Mac, kamusta ang panahon dito? Sabing wala ni Ray. Parang ulan. Sir si mong amaw. Hangin yun. No, kayo ito. Tugon si Datos ko nga pag piki ang panahon dito, Reyes na lang di na ipapik. Ay, atik ka na nabuki. Ay, ako. Kung laing ang panahon dito gyud. Naghatag sa mong kuhan na dito sa Sa Face the Wall. Unahan. Dawol naman lang. Di baba Sila nila. silupin lang di puto sa lawas. Puro-puro, dito eh. Tago sa bato. Ding buyaga katag nagid. na. Wala gyud puipuwas ang ulan so kagani pa. Dito sa kuan? Kikit mo boss. Uncle Dodge Bear sibo. Right. Mas bukasok pag dito ka. Kaya ang hangin lagi. Hangin ko eh. Di pwede sa pit. Disgrasya dito. Mo to tago sa bato. Go. Go ma'am. Lisod mo siya risaka photographer dere. Go, Donel. Ikaw na. Ayaw mo daw nila ako. Ayaw mo video daw nila ako. Uy. Ayaw. Ge, amping. Sir, lingi be, respond ka be. Alright. Sir, salamat din kayo sa wala sa dili pagbigya. Allah, kani ma'am. Pick lagi ta, hindi ako si mo mag-pick ta, di. Wala lang po dia. Sulit lagi na itong lakaw. Power kayo. Woohoo! Lingaw kayo si ma'am mo. 3. Kapila ba na umod si ma'am? Yee! Grabe ka lovely guys. Woo! Sea of clouds imo ha. Giulan me. 6 PM to 5 AM morning nga. Ingani gyud sea of clouds gyud siya. Alright, this is the mother father gentleman. Woo! Highest summit. The mother summit. Ante, resibo. Resibo bebe. Lingi. Lingi. Oh. Yee. Kinabawan Summit. Alright, so dito na punta sa Mother Peak, Mother Summit. Kinabawan Summit din guys. Woohoo! Let's go. Alright, dito na og tapos saka ta diya. Mas adto ta dito sa Mother. Let's go. Di maklaro ang bina Dubai. So mo ni guys ang summit campsite. Diri sa tilan sa Kilipawan Summit. Kulentan klay murang diri Woodstock eh. Agkan ni diri campers. Mother Summit. Biggest peak. Manto ko din. Itong Crater Lake. Grabe ang sea clouds guys. Davao Scaled Wall. Kana mo ng Mother Peak sa likod ana. Dito ang Kilipawan. So 360 gyud sea clouds kay 6 PM among gun start.
Kahapon, hantod 5 AM. Nagsigig wala na. Grabe. 7 hours yung kaulan. Grabe ka. Pindot ba eh. Tara, ato ito sa Digos. Digos Summit. Yeah. Daghan kay guest karon nga adlaw. Woo! Apo 360. Sea clouds, grabe sea clouds. Woo! Lovely. Jan Solo in the mix. Kaya itong resibuhan sa Jan Solo. Kumapil niya sa vlog. Kan na pinahod eh. Slipon. So, Digos Peak. Mother. Selfie tayo sa kanya. Kidapawan. Pabalik na taris guys. Nya roping kay bangin kayo. Hihi. Kiss the wall segment. Alright, pababa na ng Reyes. Ooh, paradise. Pasukin natin unti. Nice. Ganda dito. Alright. Hinay kang station rin sa Reyes ba? Bad trip kayo niyo? Bad trip kayo ba? Ano pa eh? Ubi nga rice oh. Asa ka na. Op ya. Manok ya. Oh, ano. Kana. Napait ko. Uy. Oy, di tana. Basi mabalintong to sa lapok. Dire to sa itom. Na, di mapusla ng ruta eh. Oh. Mountain Resort yung nakulbag na buhat, no? Dire, us. Dire tayo. Alas 4 pa lang. Pero daw, araw sa freezer raw. Naog na dia. Hindi undang ang race kay
Doon nakadlaw, sigulan. Nasaan kulo? Kulo, yun lang res, kasi doon nakadlaw, sigulan. Pasundo lang na kay Ardi. Hindi ka nagkuhan. Painom ko lahat ng sa ruta. Ang dami. Jojo! The crazy Jojo. You did multiple pick? Congratulations, sir. Beautiful up there. Yeah, you do multiple picks summit? No, pick, no. Not much. Not in Philippines. Yeah. Overseas. Huh? Overseas. Your guide? This is a crazy guy. I know he's crazy. Uncle! Uncle! Don't know him. 4 hours na mo kapin. Ah, suga no? Suga lagi maklay lagi. Uncle! Puting uncle! White uncle! Crazy guy. Loko. He said you did 4 hours only. You're fast. Runner. She's runner? Yeah. The man in the front? Yeah. And this is We're doing trail run right now. Right now? Yeah, I'm a sweeper. Oh, congrats, bro. How long did you take? All runners. Sweeper. For about 12 hours. How many kg? Kilometer? 20 60. 60 kilometer. 60? Reach the summit. And And will be other categories 25, 30. Didn't not summit. okay. It's a race. It's only. Yeah, it's a race. Yeah. We're in the race. You don't look to be. Dugo na ba? It's like the UTMB. Don't judge my friend. This is the UTMB of the Philippines. UTMB. Yeah. I did the TMB by work. Not. I did 9 days, not 24 hours. Next year, come back here and do Apo 100 from sea to summit. Yeah. No. Well, too hard. Nakita lagi ko sa imong pangalan lagi katong last dula sa AC70. Wala. Lalagay mo pangalan dito. Wala ko nagdula eh. Pero wala ka ni dula. Wala ko nagdula yun. Lalagay mo pangalan dito. Wala kayo ko nag-register. Kita ko sa imong pangalan ba? Wala yun ko. How is your race? Là, Okay. Fine. Fine. Yeah, ayos lang. c'est un trail. Ausland? Oh, ayos lang. Ayos lang. En fait, le gars, Out of 32 runners, une race. only court. 5 of Et le gars, il est en train de five of filmer. us came here. Oh, yeah.